Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne d'Oujamande. J'espère que vous allez tous très bien. Dans cette vidéo, je vous partage des idées pour les personnes qui ne peuvent pas faire de barbecue parce qu'ils ne disposent pas de terrasse ou bien de jardin ou tout simplement, ils n'ont pas de barbecue. Alors on va réaliser ensemble des grillades, un accompagnement à base de légumes, une entrée et une citronnade bien rafraîchissante. Commençons de suite. Je vais commencer par la préparation de la viande. Donc, je vais faire de la viande hachée en brochettes, donc des kouftas, si vous voulez. Alors, on peut la préparer à la maison ou bien tout simplement, on peut demander au boucher de nous la préparer. Comme ça, vous choisissez le morceau de viande que vous souhaitez. Donc, moi, je vais couper la viande en petits morceaux. Ensuite, je vais la faire dans le Thermomix. Sinon, on peut la faire dans le hachoir. Moi, j'avais la flemme de le sortir. J'ai le Thermomix à côté, donc je vais la faire et le résultat, c'est pratiquement identique. السلام عليكم. الفيديو نتاع اليوم غادي يكون الفيديو للناس اللي كيبغيو يديروا المشاوي، كيبغيو يديروا الباربيكيو ولكن ما عندهمش، يا اما مثلا ما عندهمش الجرده، ما عندهمش تيراس فين يقدروا يشويو، ولا ما عندهمش الباربيكيو اللي غادي يشويو فيه. دونك غادي نوريكم واحد الطريقه اللي يعني سهله وكل واحد ممكن ياكل المشاوي في الدار، ماشي بالضروره يكون عندنا تيراس ولا جرده فين نقدروا نشويو فيها. كما شفتوا شديت اللحم وقطعته طريفات ومن بعد طحنته بهذه الطريقه هذه في الترموميكس. نقدروا نديروه في ديك الطحانه نتاع اللحم، ولا نقدروا نقولوا للجزار ديالنا يصاوب لنا اللحم ديجا مطحون هكاك، تختاروا الطريف ديال اللحم اللي بغيتو ويصاوبوا لكم. Donc je continue comme ça jusqu'à finir la quantité de viande que j'ai. Ensuite, je prends un oignon et je vais ensuite le hacher finement dans un petit hachoir. من بعد ما طحنت هذيك اللحيمه كنشد واحد البصله وكنطحنها حتى هي يا اما في هذيك في الطحانه ولا فاش ما بغيتو. انا غنطحنها في هذه باش تخرج ليا صغيره رقيقه، لحقاش في الترموميكس ما كتخرجليش رقيقه. Donc dans le thermomix, j'obtiens pas vraiment de l'oignon qui est coupé finement comme on voit ici. Je préfère le faire avec le hachoir. Ensuite, je l'ajoute sur la viande. Sinon, on a la possibilité de hacher directement les oignons avec la viande. Le résultat, il est très bien. J'ajoute ensuite un bouquet de mélangé entre coriandre et persil. Je vais saler et poivrer. من بعد ما زدت البصله كنزيد عليهم واحد الربيطه مخلطه ما بين القزبور والمعدنوس، وكندير الملحه وشويه نتاع الفلفل الاسود. Je vais ajouter également de la chapelure, donc j'ai mis à peu près 2 cuillères. ومن بعد كنزيد عليهم الشابلور داك الخبز اليابس اللي كيكون محمص. Je mets également un petit peu de cumin, pas beaucoup, et une cuillère de paprika pour la couleur. من بعد زدت عليهم شويه ديال الكمون وشويه ديال التحميره باش تعطينا شويه هذاك اللون ديال اللحم اللي كيكون احمر. Voilà, ensuite je mélange bien tous ces ingrédients ensemble. Donc une fois que je vais tout mélanger, donc je vais mettre tout ça au frais pendant au moins 1 heure. صافي من بعد كنجمعها مزيان كنخلطها، وضروري هادشي ملي يتخلط ضروري يدار في الثلاجه على الاقل واحد الساعه باش ديك الكفته كتجمع وما كتبقاش كتجي ميها، ما كتجيش يعني ما تبقاش طحنه من القطيب، باش تجي جامعه راسها. Je vais préparer également une petite sauce qui va aller avec les brochettes de viande hachée. Donc je prends un yaourt grec qui fait 150 grammes à peu près. Je vais saler et poivrer. من بعد غندير واحد الصلصه اللي كتمشي ليا هكا مع اللحم المفروم اللي كيكون مشوي، كيجي المذاق ديالو زويون، كيرافقها، كيجي طعم من داكشي الرفيع. دونك كنشد ياغورت طبيعي، انا هنايا درت الياغورت غريك، شويه ديال الملحه وشويه ديال الفلفل الاسود. Je mets également à peu près une cuillère d'huile d'olive وكنزيد عليهم تقريبا واحد المعلقه ديال زيت الزيتون وكنخلط مزيان. Donc la texture elle est épaisse, mais je vais la diluer avec un petit peu d'eau pour qu'elle soit un peu plus fluide. من بعد كنزيد فيها ملي كتكون شويه عاقده كنزيد فيها واحد شويه نتاع الماء غير باش تطلق، باش تولي هكا جاريه، والماء ما كيخسرهاش نهائيا، المذاق كيجي زويون غزال بالعكس، يعني كتولي هكا مرخوفه. Et pour l'accompagnement, donc je vais utiliser des aubergines, des courgettes, des poivrons de couleur. Je vais utiliser également des champignons. Donc je vais les couper comme ça en rondelles, pas trop épaisses et pas trop fines. Comme la cuisson va se faire dans la poêle, il faut que ça soit pas trop épais. Comme ça prend pas beaucoup de temps. وبالنسبه باش غادي نرافق هاد المشاوي هادو غادي نرافقهم بالخضروات كما شفتوا. عندي دنجال، عندي القرعه الخضراء، عندي الفلافل بالالوان، غادي نستعمل شامبينيون طري يعني خضر،
غادي نستعملو حتى هو. كلشي هادشي غادي نشويه كما شفتوا. ما تقطعوهمش غلاط بزاف لحقاش غادي يطيبوا في المقله وما غاديش يطيبوا في الزيت، يعني باش ما يجيوش غلاط بزاف، باش يطيبوا بسهوله. صافي غادي نقطعهم كاع هكا دويورات بالنسبه للقرع الاخضر ولا بالنسبه للطنجال وحتى الفلافل، حتى هي غادي نقطعها حتى هي هكا دويورات. Je mets de côté et je prépare ma citronnade. J'aurai besoin de 2 citrons non traités que je viens râper. كما شفتوا هنايا غادي نحتاجوا بالنسبه للمشروب اللي غادي نديروه هو سيتروناد. غادي نحتاجوا جوج نتاع الحامضات، يكونوا من الاحسن يكونوا دو، نشدوهم ونرحيوهم بحال هكا في ديك الطحانه ديال الفرماج. جاجوت ensuite 50 غرام دو سكر، كنزيد عليهم 50 غرام تاع السكر وكنخلطهم مزيان هكا. دونك جو ميلونج بيان لو زيت دو سيترون et je les laisse macérer au moins 20 à 30 minutes jusqu'à ce qu'on obtient, vous voyez là, parce que le sucre il a fondu et les arômes du citron on va les sentir mieux comme ça. Voilà, كما شفتوا دزت عليهم 50 غرام تاع السكر وخليتهم مرتاحوا تقريبا واحد 20 دقيقه. داك السكر كيذوب وهذاك الحامض كيطلق كاع داك النسمه ديالو الزويونه كلها كتخرج، دوك الزيوت ديال الحامض كيخرج باش كتجينا نسمه زوينه في السيتروناد. Ensuite, je coupe les citrons en deux et je les presse. من بعد صافي كنقسمهم على جوج وكنعصرهم وكنزيدهم فوق الشي الاخر. Et j'ajoute le jus des 2 citrons dessus. Voilà, je vais mélanger un petit peu. صافي كنخلط واحد شويه. Je vais ajouter également quelques feuilles de menthe وكنزيد عليهم واحد الوريقات نتاع النعناع. Je mélange bien, صافي وكنخلط مزيان داك العصير. Donc j'ai quelques feuilles qui ont noirci parce que je les ai fait tremper quelques minutes dans de l'eau vinaigrée, mais bon, mais ce n'est pas grave ça. J'ajoute ensuite une bouteille d'eau de 1,5 litre et je place tout ça au frais. Et avant de servir, je vais les filtrer et je mettrai dans des bouteilles. صافي ومن بعد زدت عليهم يطرو ونص نتاع الماء، غادي نغطيه ونخليه في الثلاجه، وقبل ما نسربيهم غادي نصفيهم في شي مصفات صافي ونديرهم في قريعات هكا ونخليهم كيجي غزال. من الاحسن يتشرب بارد. Donc bien sûr, c'est toujours meilleur de se servir de cette boisson bien fraîche. On peut rajouter des glaçons si on veut. Et pour l'entrée, j'ai fait une salade de riz. Donc j'ai fait cuire le riz comme indiqué sur l'emballage dans de l'eau salée. J'ajoute ensuite quelques tomates cerises de couleur coupées en deux. Et je mets aussi des olives noires. On peut utiliser les vertes aussi. Des olives que j'ai coupées en petits morceaux. On peut utiliser déjà les olives qui se vendent dans les commerces en rondelles. Et je mets du maïs aussi. Je vais saler et poivrer. كما شفتوا زدت الطماطم هذوك الصغيورين مقطعين على جوج، زدت الزيتون، زدت الذره وكندير شويه ديال الملحه وشويه نتاع الفلفل الاسود. Je vais assaisonner avec uniquement de l'huile d'olive, sel et poivre. بالنسبه شنو درت غير زيت الزيتون والملحه والفلفل الاسود ونخلط. Vous pouvez ajouter du thon si vous le souhaitez, ça donne meilleur goût. وتقدروا تزيدوا فيه شويه ديال الطون كيجي المذاق ديالو زويون. انا ما زدتش. Alors une fois que j'ai préparé toutes mes choses, je passe ensuite aux grillades. Donc je vais prendre des pics en métal. Vous pouvez utiliser des pics en bois si vous le souhaitez, mais pensez à les humidifier à l'avance, les laisser tremper au moins 30 minutes dans de l'eau pour qu'ils ne brûlent pas pendant la cuisson. Donc moi je vais utiliser cela, c'est pratique. En plus elles sont réutilisables. Et je commence à enfiler la viande hachée dedans de cette manière comme ça. Il ne faut pas que ça soit trop épais pour que ça cuit déjà très vite. Et puis même la texture elle sera meilleure quand ce n'est pas très épais. كما شفتوا من بعد كنستعمل هاد القطيبات هادو ديال الحديد، ولا بغيتو تستعملوا هذوك القطبان ديال العويدات هذوك ديال الخشب ممكن تستعملوهم، ولكن خصكم تفزقوهم مسبقا، تخليوهم هكا في الماء تقريبا 30 دقيقه باش ما يتحرقوا لكمش في الوقيته اللي تكونوا كتشويو فيهم. Donc je dispose toutes mes choses à côté et je commence mes grillades. Alors je prends un petit bol avec un peu d'huile et avec un pinceau et je commence à badigeonner un petit peu les rondelles d'aubergines et de courgettes et je les fais cuire dans la poêle. Si vous avez une poêle comme ça à rayures pour les grillades, spéciales grillades, c'est très bien.
Si vous n'avez pas, vous pouvez utiliser une poêle normale. صافي كما شفتوا من بعد بقيت كندهن هذوك الدويورات نتاع الدنجال وديال القرعه كندهنهم بشويه تاع زيت عاديه ماشي زيت الزيتون باش ما يكونش عندكم الدخان بزاف. فوالا تقدروا تستعملوا مقله بحال هكا ولا ما عندكمش مقله هكا بدوك كتجي هكا كيجيو فيها دوك الخطيطات تقدروا تستعملوا مقله عاديه. Donc je vous déconseille d'utiliser de l'huile d'olive parce que ça fait beaucoup de fumée. Utilisez juste de l'huile normale et c'est pas obligé de mettre de l'huile dans la poêle. Juste vous badigeonnez comme je fais moi, comme ça. Comme ça, vous n'aurez pas de dégâts déjà d'huile sur les côtés de votre gazinière. Et en même temps, c'est toujours meilleur parce que ça ressemble plus à des grillades qu'à des fritures. Donc, je fais griller toutes les choses que j'ai disposées. Donc, j'ai fait pareil avec quelques chipolatas. Voilà, donc je les fais dorer des deux côtés. Voilà, le résultat, il est vraiment super. Moi, ce que j'ai aimé le plus, c'est les oignons grillés que j'ai fait en rondelles. Franchement, ils étaient magnifiques. Pratiquement, je les ai mangés toutes seules. Voilà, donc comme on voit ici, tout a été bien grillé, comme si ça a été fait sur un barbecue. Comme quoi, il ne faut pas se priver. C'est pas parce qu'on n'a pas de terrasse, on n'a pas de jardin, qu'on va se priver de barbecue. On peut très bien les réaliser dans une cuisine toute simple, dans des poêles. On peut investir dans une poêle comme ça parce que c'est très bien, même pour la cuisson de viande, c'est toujours meilleur. كما شفتوا الواحد يقدر يدير باربيكيو في الدار ماشي بالضروره يعني تكون عنده جرده ولا عنده تيراس ولا يكون عنده باربيكيو يعني ممكن الواحد هكا يفرح وليداتو ماشي بالضروره يكون عندنا كل شيء. Avec ça on arrive à la fin de la vidéo. J'espère que celle-ci vous a plu et on se dit à très bientôt. نتمنى هذا الفيديو نتاع اليوم يكون عجبكم ونتلاقاو ان شاء الله في وصفات مقبله. مع السلامه. باي باي.